Alright, open tayo ng ChatGPT. So mag-download kayo niyan guys sa Play Store. Alright, pag na-open na natin, open natin yan photo icon na yan and then photos. Open. And then pili tayo ng ating photos na i-generate ni ChatGPT. After na mag-loading yan, ikakapipis naman natin yung prompt dyan sa baba. Yan. Copy-paste nyo dyan. And then edit nyo guys yung details na gusto nyong ipagawa with ChatGPT. So simple lang yan guys. Panoorin nyo lang. Alright. Sulat nyo yung kung ano yung gusto nyong ipagawa. Ilagay nyo all details colored para may kulay lahat. So yan. After nyo ma-edit yan guys, nakita nyo yung arrow na yan, up na yan, send nyo dyan, no? Pindutin nyo yan or click nyo. So waiting lang guys, maglo-loading yan. Medyo may katagalan lang ng konti yan guys. Medyo fast forward lang to ng konti ha. Pinas forward lang natin yan. Medyo may katagalan si ChatGPT. Kasi mas klarado ito para maganda ang kanyang kalabasan. So yan guys. So yan, tapos na. Ang ganda no. So malinaw na. Wala na yung mga stain. So click nyo dyan. And then nakita nyo yung arrow down na yan. Download nyo lang guys. After nyo ma-download, punta kayo ng photos or gallery. Hanapin nyo doon guys. So ayan no. Ganda no. Malinaw na. Alright, thank you. Follow.